YTF Chalchani seminar Klaijaka Monpur YTF Block Committee Lepunga Sotindra Memorial Hall Naga Pandao Paimanjaka Lepunga Block ni President Prasanta Debroma te YTF ni President MDC Runel Debroma AM Suel Debroma MDC Robin Debroma Akoncha yang tepunba Joko yang bakal lagi mulai dari hambai sini sangat lagi berdua di bawah motor hambai sekitar 10 menit YTF ayo betul YTF ayo betul YTF ayo betul one day seminar sini lefunga YTF block committee by eba mono mohon sini political block committee Mohanpur block committee hini bo sini jago YTF ni block committee omni one day seminar tini on lefunga hati gana wo Sacindra Memorial Hall khaijagi tongo oro sini narwai okrangi manjak phege sini TTAD sini honorable EM sini borong grang Suhel Deborma tai honorable MDC Simna Tomakari sini Jetha Robindra Deborma tai am sini block president YTF ni Prasanta Deborma Dipromothani block president Deepak Deborma TWF ni block president Sagorika Deborma district president TWF ni Nupur Deborma tai ndikena sini block ni Sengkrak Nelson hundi Bipul hundi working president jotono je Sengkrak jegre development bagi coba khai tongnai joto am chaini sini joto warriors rok phai o seminar ro manjak phai phai tabuk sini samung betang ka buskango je BC election ti sing samung nokhonai tabu actively ke sin joto youth hundi joto okra sakra hundi joto buri motha hundi joto ni actively ke tabu buskang ni o BC election bagi coba khainya bagi chongmari ni bagi sing joto ni actively ke nokhone buskang sam je BC kaisa Haiman ya gulo tam tang betang ro khai jaga tabu sus jorate Tibramothani bukhakti no Delhi no nu tang betang kebang ma sarate kono Delhi kaisen kahe jaga tang betang joto program party ni program ngo sorkar ni TDD se hapang ni bibhinno program ngo sini TDD se hapang asu kom somoy busuk samung kotor khage no Delhi ni se no tam bagai gakai bakhak le kam na masu kha khamotai tam bagai gakai sing siklar ni bagai jotro semono yukas sini society ni kaisa backbone samaj ni merudondo o merudondo bahake sengra gunai o to pani samono bahake o yurok tanai sing tabung nuksari to sini siklar kebaba program ana sabo nomi Mohanpur ta ni bagai yurok asuk durbo yuta ni bagai ini durbolen angporno saran musumu sini Sodor district ko saita block committee tomo sini Mohanpur dozen blacker power baga semano 10 दिन में प्राइमरी कमिटी खाओय 10 दिन में सेमिनार खाइमानाय जों हाइसाबो काउन्सिल दिनै जतनि सुबा सुबायनो जतनि वां सुमाबाय आं डिसिजन हारै नगो युनि प्रेसिडेन्ट नै वानसुके गोबां वानसुका बुइनि नलेज बोलाहागा बुइनि साजेसन बोलाहागा दफानि सामुं तांनांगाय खागलाब जिरै दफानि सामुं तांना फायदि उकुलुंते बुनि बांला सागाति सिलाय दागौदि अबनां जाजाया दफानि सामुं तांनांगाय सय बुबागाना हामजा गांगागाय बबुबाग्रानि वारियार्स नि सामुं तांना नायदि अरो युथ डिफेन्स फेडरेशन हनि आहायनो लांगा सिजागि हायसि अबबुबाग्रा बाय सनामै रिजा अबबुबाग्रा बाय बागे सनामजा नरक माबान सुनाय थाना युथ नि सेन्ट्रल मिटिं अबबुबाग्रा साबो युथ अक्सेन थांगागाय आं बुबाग्रा चेन्नाय आं बुबाग्रा चेन थाखाय नरक सिक्ला चेन्नाय बुबाग्रा चेन्ना मुसुजाया बुबाग्रा चेन थाखाय सिनि सिक्ला चेन्नाय जोंहाबो बेलेगनो खाखामो सिनि बुबाग्रा आसिक सरि हागा ददिबो जोंनो बेलेग हमजाखने बागै दफानि सामं ताङै दङ आबुन बागै जों प्राउड बुंसुबो सिनि बुबाग्रानि बिसिंथै डायनामिक सिनि लिडार सिनि दिब्रा हास्तेबो अबा हाइ लिडार मानानि सिनि o amalaya lain buskang ni amalo ada manomaya di prasani kepala di manos oba hanya sangai di prasani ngai asa kai sungai bosum mangla balai kepala ham tini jen oba ki seminar kemer mani 2 दिन पर wan suka primary 2 tarik simi semani sini block president basin koko somanka dino 3 sakar khai meeting khaga ebong niya chot ni sei hard kasen sini block president wa especially hambai maro ani we
ni jagulo Agartala ko semua thanani joto arrangement ko semua khainani forge atta jora sammani rono pai oro tu bi khainani belai sini bagai hard kan cost ka haikono sen boba karena hamzak labai ani yo nona ka ham pumi to hoto tiri kuta lane sia kono norok tani bagai sia norok nam dini sanani musumo o stage ka kok sanani kelai thanai hai sen norok tani bagai norok ni preparation kri meeting ni thanai meeting ko phaya obune norok ni bagai goal bakha bai sini boba karena hamzak bari sama bengla bas kanga go phaidi bas kanga samma tanai norok jotono semono sini Bugagara, emon ekta samong tangi tong tabu, bini netrite wono, kebangma porro, sini village committee nanti nasi laibang, sini ponce secretary, tega suruh kai ponce to kai sekon ya kalau chairman vice chairman suruh kebangma kok sunu, ponce election koi AMC municipal joto sini upuri pasan by election thaka, tangai sini village committee kai sekya, Bugagara nisai to Mumbai, November porro, sini miawa sunu mana high court kaisa ongkuri thaka hai obo jeska bono sengklai jaknai obo sabi phanbai ba sini Bugagara ni phanbai no o je busang ni samurno jes jai jai ke tamjagi dong ang belekana tini hambai maro and especially welcome is ba sini yu domo tini ni je 10 ta primary ni 300 and above sen primary committee khaka next time o jaga waseng hall sukungai back line nai obo ani yu ni samai debo samung ka hamgai tanai sini dopani sabani bagai ang yu president of Pusimo Ompuri Faka, Beba Kobro Kung Samya Kare, Buita Maman, Buita Mokai Abos Nasigila Kare, Dopani Samung Tanakai, Nobro Pungya Kare, Dopani Samuma Tanai, Norokzoto Semano, Sini Soba Belekan Sampai Faka, Boba Grasno Os Hoike Samas, All Logirman Bisintino, Seng Sabo Bahaka Sen Kopai Kaneva, Boba Grasai Sasuta Kopai Nava, Boba Grana Bahaka Kopai Kanai, All White TFC Klapasa Yang Kakai, All Diploma Tati Deble Pasa Yang Kai, Sen Bahaka Kopai Nai, Norokzoto Taishan Mutu Kane Musumo, Lai Kanai Sini, 9 tarik April no Mutu Pogoita Kane, O Ani Yu Chikla Na Poina Musumo, Demo Mohan Porochini Boba Gra Sobjak Mani Hai, All 9 tarik Sini Lai Mohan Sini Chijak Nai, Tani Bagai, Sen Judi Boba Gra As Halo Judi Payakai, Oro Sen Jemon Dermas Ni Rasniti Bai, 18 ta seat Judi Edisio Tui Mani Hagai, Dinawa Am Saya MDC Ni Sini Jaga Kamu, Opo Dini Ani Yu Di Phanbai, Sen Demo Wansar No Pui Bagai, Hasan Khani Bagai, Dini Ora Apro Edisio Kapai Ni Mano, Ni Ani Phan Opo Sini Saksa Ni Phania, MDC Ni Phania, Sini Joto Lugu Ni Phan, Abani Bagai Sen Omo Hagai Krake Samuma Tanai, Sini Buskang Se Bidhan Sabha, Sini Mohanpur constituency wo, Sini Tiprasa 17 থেকে 18,000 voters tumo, o voters no sen bagai, Sini village committee pa mena bro, booth level committee khabar ya bro sunte ko strong khaidai, Sini white ya bro, 10 ta BC sun samai kamsa, 10 ta BC no Sini kopai khaidai, Sini joto BC no sun panchayat ni chairman থেকে vice chairman, joto sen white ya sen phan krake thonsa, boba krani samung tanai bagai, 10 ta BC no sun kopai khaidai, ebong challenge প্রথম চ্যালেঞ্জ বিজেপি নো সেন্দ্রজা সেন অবহাইনাসির প্রোগ্রামে ডিসিশন নাই যদি চিনোর এটি ফেরেস চেষ্টা থাকে গায় প্রত্যেকটি বিষয় আন প্রসাদ দেবর বা ইউনি প্রেসিডেন্ট এর নো অ্যানাউন্স হবো যত বিষয় 50 জন কে ইউন আমনাই ফুংনি 6টার বিষয় নো সেন যত জাগানো সিন পুলিং স্টেশন সেন রহনাই অব যত চিনি বিষয় গপ্লাই মানে পড়নো ত্রিপুরা রাজ্যনি ইতিহাস কাইসা সলাইজা থানাই বাইকে সলাইজা নাই 587 village committee tamo o village committee o sen judi kapai purma kakai sini kaisa prek dipeleni boma hake manai abo kaisa biji rong thene mo 587 bisho judi 500 ta kapai ke purma kai oro biji ne kaisa minus point thanai abo ni bagai sen khadene ta kotai buk somna moinai sen phan rakhai dopne samuma tanai phan rakhai sini Bugagara ne tiro samuma tanai Bugagara jedagio Bugagara ni je ya pripyang Sikihim alamatilah sembahinai kebama orang orang pengen ijazah kai demo se obona bahasa bakai sengapun bagino teknisnya bagaimana kalau orang bagai konai kebama boro khakoja sini mantai sotai lo kebama samuhum mesti khakole please I'm not request kayo 6 and 7 month only sen united be united sengapo jeska manai thamjani je sini pan awon bagino sen sini Bidhan Sabha bus kama khai demo o Bidhan Sabha bahai
BJP CPM गोबां खायदोंनाय दङ जों बबाग्रा जेमन साथिनो जों बरनो खाबाय बुबाय जों मा गयनाय अ 6-7 बছर दिले गोबां बছर जों 70-72 बছरावै गोबां पार्टी गेलेगा नेशनल पार्टी गेलेगा अबरक जों बगै रिक्वेस्ट मा खायनि बरनो मा बुजिनाय मा सानाय निने सामंता मंनाय जों दाबो सिनि युरो अमाहाय डिसिजन हारजा सिनि प्राइमारि तो जों खाबायगा जों प्रत्येक मासाव एक दुटा जागाव जों प्राइमारिनि क्लास खायनाय मीटिंग खायनाय जों अमाहाय जों वास खायदों यांगाय निन खायनाय कम्युनिकेशन गैप दंनाय आबनि आगरवा जों दाबो तिब्रामो थेनि खावन टीडब्ल्यू नि खावन किन्तु विधानसभायाव जों सिनि संगठन राखै खालामनो थाखाय जों जत साबुन थानजागा मा खायनाय जत पाल बक्सके खायदे जे सिनि साबुन बजानाय जों तै थायजा थाय आं साना मुजुमो सिनो विधानसभा हानि माने अ आसुथाय अबंखा तिपारा जुले जत किसु गाहाम हामिया जत किसु कक्सापनो आबहाय जों जेंराया अ कक्सापनोबो नि तिप्रासा हामरायनि बगे कक सानानि जत किसु सेबसा अबंखा विधानसभा आसुथाय टोटल 20 टा सीट एसटी रिजर्वेशन सीट बाहागे गप्लाय खायनाय बमा हागे सभा खायनाय आबोनि बगे जों जत पालबासा खायै जों सुलुसिनि महनपुरिया जत वारियर सुनाम गयनाय जेकुनु जागाव जों तिप्रामो थायनाय साममा खायनाय आं तै थैजा तिनिबो जागाव बेलेगे हामबाया करना मुजुमो सिनि डायनामिक लीडर आं सिनि रविन्द्र सार बेलेगे खाका हामया करना मुजुमो ताबुबो अबरो खाय लीडरनि बगिनो जोंबो खातमबो खाबो पसाबो विजय रामफल सार जोंहाय जगति जोंहाय लीडर आं ताबो 30 बছर लायखा आनि लायखो अबाहाय बरकनो तिनि मदो फानि सामं तांतमा बगै बेलेगे खावो जों प्राउड फिल बागै तानि बगै ओ बरक भाई एकटा संगठन यागारिया ओय तिनिबो आइडेन्टिटी खायमेन जागलो बबाग्रानि आन्चलिक ताबो हामजागै दंबो गोबां आन्चलिक खायगा गोबां नेशनल पार्टी खायगा फिया बबाग्रानो दंगारै खामानि सिंनोबो सिनि अबाहाय लिडार दङ सोर अको थेरक जेसफोर पगै दाथा थांथुन अ लिडार गायसेला गायसे जोंना सलिउसन कारि खालामनाय ताबो 80 बছर राजनीति खायै जों खानाबो बुजाखा बजाखा बरक 80 समनि सेक्रिफाइस जिनै विजय रामफल सारजों टीएमपी चुक्ति खायै जों जत सायमनो 3टा सीट विजय रामफल सारजों तो माने सेलुट मारनाय सिंहासे 17टा विधानसभा सिना सुथाय ताबो 20टा साबनि बगे 20टा मान एसटी रिजर्वेशन सीट जों तिरक मासि लायनाय ब 3टा सीट बाहायके माका बमतिके सेक्रिफाइस खायै बमतिके सभा खायै दफानि साथे सभा खायै आबो जों लिडार गाहाम लिडार हिनजागो आबो जे जेनु लिडार हिनजागो ताबो बा निजिने हातुलै हाइसिसा ताबो बा नरनेनि सुजुग अबाहाय लिडार हलनाय जों सनमान माननाय बमनि बिसिंजों जों मोजां जानायनि थुन आं बेले हामबायमा दं आसिम नंसिदुन आबोनो कारि आं लास्ट स्पिच नेलमुसमो नरनि बगै जों गिसिजों जे मानमानि चामुं दरनो जों जिनि खाखलाय जाबनि जे मुसुं दैफानो जों दरनो चामुं आइटेम सानगा प्लिज नरनो साइ थानाय बगै गजाव थकदै थगेदै जे मुसुं दै जों सानलायमानि नरबो वान रिसीव खायै सालाय थानाय थुन आसिम नंसिदुन आनि वेलकाम स्पिच जिनि आनि गुलबातेबो सेरे सुथुरबै सानाय दंबो सिनि सिग्लारनो नरका हामगाय अरनि कुदुयादै जिनि प्रग्राम पायसा जरा खालाबिनो नासिदुनि जिनि लिडार दङ युथनि डायनामिक लिडार सोनाबा गाहाम गाहाम गासारि खानारि खालामनाय अको गाहामनो जिनि बसगा जबावा बाहायगे लांनाय बबाग्रानि बिसिंदै जों सामुं थानजागाय दामोन गप्लाय उनथुन नै आंनि कक्टार जेथानि सामानि अरनो मोथासिनाय